Sa makausap pa maimuntag sa tanan. Sunday is the Lord's Day. Iya kini sa Ginoo panahon sa Domingo. The event karong simanaha from Monday to Sunday, especially April 17, no? Anniversary nato ng April 17. Nagsaulog mi pero kami lang gyapon kay naman biya ang kuan dito managi views nato sa Easter. So April 17, Friday, 17, Thursday, Friday. The event that Jesus pakanon ilang plano for 5,000 people. Pero iyang gisugo sa Philip, Jesus told Philip, and Philip replied, the cost of feeding 5,000 people. Ang respond ni Philip, very practical. Iya dahingi calculate the cost sa pagpakaon sa 5,000 people, 200 days nga suhol sa pagkaon sa mga tao, not even enough. Dili igo. Kada usa kanila. Kitanaw ni Philip ang problema from purely human perspective. Kasagaran ta anak ta usahay, no? Gitanaw nato ang problema. Depende sa atong nakita o depende sa atong capabilities o hunahuna nga moingon dahil ta nga dili kaya. May ba na to nga si Philip, understanding niya is limited. If we compute, kung atong compute ang idea ni Philip, it won't work. Nga naman, ang resources ni Philip is limited. Limitado. Same with us. We have limited resources. Kung iagi nato na sa mathematics, kayang sitwasyon doesn't work. Pero si Philip, nalimtan niya kung kinsa ang naa sa iyang atubangan. Parihagi hapunta, nalimtan nato kung kinsa ang naa sa atong atubangan parahon karon nga Domingo. Kinsa may ang atong nasa atubangan? Si Kristo. Amin ba mo, anak? Di man lagi mo manubag. Pero sa nito po, naay pamaagi ang Ginoo. Andrew and the other disciples, nagikan sa bata, offering the lambs. Unsa iyang paniug to, iyang gihatag. 5 barley loaves, og 2 ka isda. Para mapakaon ang 5,000 men. May labot ang mga babae o mga bata. To understand, insufficiente kaayo nga mapakaon tag 5,000 nga maura to. 5 ka barley o 2 ka isda. But Andrew, diferensya kay sila ni Filipe. Si Andrew ang iyang gihimo kung unsa ang iyang gikoptan gikan sa bata. Si Andrew wala mag-compute or calculate. Wala siya mag-compute. Dili karon parehas nga naiswertres mag-compute man. Pero iyang gidala ang 5 ka barley og ang 5 og ang 2 ka isda.
brings what he had to Jesus. Sa ako nang gingon, wala mag-calculate si Andrew. Wala siya maingon nga, mora ni, unsaon na ito papakaon. He simply iyang gipresent kang Jesus. Then what happened? Jesus takes a small offering. Nagpasalamat siya, gidistribute, and feed the whole multitude. Nakakaon ang tanan. The miracle, a miracle diri, is not only about feeding the 5,000. It is a sign, a revelation of who Jesus is. Mano usahay nga natin mga problema pag inahanglan, atong hunaon kinsa si Jesus. Hebrews rigingon, Christ is the same yesterday, today, and forever. Wala mabago ang Ginoo. Kung maghimo siya mirakulo ni atong unang panahon nila, same with us today because we have the Holy Spirit. Jesus takes a small offering, give thanks, distribute, and feed the multitude. Sa ako nang gingon, the miracle is not only about feeding the 5,000. It is also a sign of revelation kung kinsa si Jesus. Kinsa si Jesus siya mao, the one who provides, He is the bread of life. Amin ba taana? Musulod na galing na sa atong pagkalkulate ang atong panginahanglan. Thus the trouble comes. Pero si Andrew wala. 5 barley and 5 ka, iyang gihatag ni Jesus. Can we do that in our life today? Dili man na nato mahimo kung unsa nga klase nga mga problema, maestudyante ka, mabata, kung hibaw ka, revelation, who Jesus is. He is the one who provides. He is the bread of life. Tinuoray nga pan, nga gikan sa langit. The bread is Jesus. Amin bataana. Sa dihang iisa ang pan. Kung gipanalanginan na sa pare o obispo, that's the true bread from heaven. The bread is Jesus Himself. The crowd, no, mga tao will seek Him, not that they understand the sign, but because they eat the loaves and were filled. Seeking the food that endures for eternal life. The test kang Pilipi is also pagtesting kanato sa dihang makatabo tao overwhelming needs natay dagko kaayo nga panginahanglan, impossible situation, shortage in every kind. Where do we look? Asata. Do we calculate our resources? Mag-compute ba ta kung asata? Asata mag 5-6? Asata mo adto? Because mao man ang nasa ato, our resources. Count our limitation. Mag-mathematics ta does not despair because mathematics does not work. Bisag unsaon na ito compute. Pag-compute lagi sa street test, magawas ka ng numero. Pero pagbula, di na mao. Or, kung unsa ang naa ka nato, do we bring it to Jesus? It is small. Kung unsa atong dalon diha kaniya, but nagsalig ta trusting that He can multiply beyond our expectation. Ang paniugto sa usa ka bata, gamay kaayo. Good for him only. 5 barley loaves, 2 ka isda.
Remember this, ang barley was the food for the poor. Agad mo rin na abot sa bata, kay pobre man. Pinakabaratong na grain. Yet, in the hands of Jesus, it became enough. Amin ba tana? Our small offerings, tithe, not exactly 10%. Our small faith, our limited love, kung atong ihatag sa kamot sa Ginoo, they become an instrument of blessing and abundance. Kini may makadaot na to. Agad ang Romans kanun naging renew your mind, ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-una. Natay project simba may sao na to nga gamay raman ta. You calculate yourself. Ang inyong gitanaw kung pila ra ta nga may milyonaryo diri sa atong simbahan. Dili gyud nato mahimo. We are like Philip, but Andrew gave what he has to Jesus from the lands sa Osaka bata. We face sa akong gingon overwhelming needs, problem, impossible situation, shortage in every kind. Where do we look? Asa tamo tan-aw? Do we calculate our resources? Maingon ta kung unsay naa nako. Pero dili gyud makahimo. Ana. But do we bring what we have to Jesus? A small offering, tithe not exactly 10%, pero ay lang sa pabilin sa wa mo kaabot sa Jesus. Our small fish, our limited love, when it placed in the hands of Jesus, it became the instrument of blessing and abundance. God does not need our resources to be sufficient. He needs them to be offered. Niini nga ebanghelyo, Passover was near. But the true Passover lamb was about to give his flesh for the life of the world. The bread nga iyang i-offer was not barley, but his own body and blood. Amin ba taana? Let us bring our little unsa nato to Jesus. And let us trust that he can do more than we ask or imagine. End up gihapon ni ako ibasa sa Eucharistia ni ini nga sitwasyon. Now, at the heart of the Eucharist or Eucharistic prayer, ang usa ka pare, obispo, just repeat the word of Christ, but Christ said accordingly to the apostle. Now in 1 Corinthians 11:23 and 25. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesukristo sa gabi nga siya gitugyan siya mikuha sa tinapay. Og nagpasalamat siya, gitipik-tipik niya og miingon, kumuha kamo, kumaon kamo, kini maong akong lawas nga ginatipik-tipik tungod kaninyo, buhato ninyo kini sa handumanan nako. Because of these words, tungod ani nga pulong, ang gahom sa balang espiritu
marvelous things takes place, something happen. Mao gyapon sa atong ebanghelyo. On the road to Emmaus, na-discourage sila unsay nahitabo kang Jesus nga namatay na mihinuon nga mo ilang paglaom. May trouble without hope. Sa diyan nakikistorya si Jesus kanila. Tagpikas-pikas sila sa tinapay na abrihan ang ilang salabutan. If we truly wala ta mabad ang pagkaon, you have to take the body and blood of Christ nga wala tay feeling mo nang diferensya karon sa kalibutan. Kay bumubta kung unsay atong nakita. Something happened. The bread becomes the body of Christ and the wine into His blood. Naay gitawag na itong changes. Imposible. Hebrews 11:1. Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Faith, ang atong pagtuo nag-assure that this really happened, although we cannot prove it. To believe, mo na importante, is precisely to have no proof that something really happened. Dili na ito kinahanglan og proof, pero nahitabo ni. This is what we call faith. Ang gisulti ni Jesus, mao kini akong lawas, mao kining dugo. Walay. Wala ba'y kamatuuran? But this is the word of Jesus. But beside, Christ is present under the sign of bread and wine. Nagatuo ta panahon sa misa, Christ becomes our food and drink. But it is impossible to explain nga masatisfy tayo in a manner it happens. God knows. It is His secret mystery. There are slight indication in the Bible which leads to the knowledge of the mystery. Pag-ingon bitaw sa Bible sa Genesis chapter 1 verse 3, let there be light. And there was light. So it was. The Word of God is efficacious, means capable of producing. Na ay epekto o malampuson ang pulong sa Ginoo. The Word of God has the power of God Himself when He says, this is my body. The bread becomes His body. John 6:35, John 6:51. Nahibaw ta nga panahon dito sa upper room, God instituted the Lord's Supper. But during communion, as we all know or observe, nagikan dito dalon ang pan sa mga matinud-anon. It is a privilege nga kinsay magdala sa lawas ug dugo ni Kristo. Usa ka pribileyo amin bata ana. Panahon ni atong unang panahon mag-ilog kung kinsay magdala. Usay diri sa ato mangita pata kinsay magdala. But it is a privilege. Muna akong kuha sa mga asir, paghimo mong listahan karon Domingo mo ni magdala. Para usahay di ta balik-balik kung kinsa nagdala. Kalimot man na sa lapod, kalimot manggaling ko. Amen ba mo ana asir? Hello, kitay asir dia. Oh, lista mo. Sunod Domingo kung kinsang magdala. Kung isimba asawa ra si asawa. May mga anak. Natural ang magdala sa tithe sa offering, deacon yun na. It is a privilege to bring
Dako ka na nga pribilehiyo. The bishop or the priest receive it, present it to God. Then the priest will pray over it. The prayer of blessings mean called Eucharistic prayer. After the prayer, the priest, iyang iisa ang lawas ni Kristo. That's the time you will ask. Like sa mga duha nga nag-travel sa Emmaus, they open their minds nga ang ilang kaistorya di ay si Jesus na. Og nibalik ang ilang pagtuo, nibalik nga naa sila'y paglaom kang Kristo. Amin bataana. Now, after the prayer, the priest lift up the bread high, as though the priest wanted to lift it, the very heart of God. After, the bread will be broken, distributed those who come to celebrate the Eucharist. This is what we call the journey of the bread. Munang usahay natin daghang kay itong mga problema atong dalon diha. Like Philip also, nalimot siya kung kinsa sa atubangan niya, nalimot siya. Same with us. Nabundakan tang mga problema, nalimot ta nga naatay Ginoo, Kristohanon makata. Where are we? Asa man tada nang dapita? Bisag asa ko mo adto karon wala ko ilain tudlo kun dili about Eucharist. Because we fail. Most Christians fail in this area. Na may dako nga simbahan diha, pero tos gawas ni girilyo. Pag kiling-kiling na, ay paday magdagan-dagan, magdawat. It should be observed sa atong tagsa-tagsa. When the bread brought to the altar, it is a merely bread. Ordinaryo. After the priest or the bishop has called down the Holy Spirit, gitawag niya ang balang Espiritu para i-pronounce the words which Christ Himself pronounced. In the Last Supper, it becomes the body of Christ. What a change. Di ba kinamabago sa amanan mo na? No? Unlike Father Pio. Pio ba ito? Nakita na ito, stigmata. As he raised the wine, nakita gyud, it is proven nga nagdugo ang iyang kamot. Usahin ng mga pare, mo may pangitaon. Katawgas Ginoo para ana. Father Pio is really a priest. No? Very obedient. Miskin atong una ginaaway siya sa obispo. Sige lang. Why problema? One time, nag-ampo siya. Nisulod ang mga yawa. Gitabangan siya istorya. So, wag yung matarog. Natarog man pero nabalaka siya ko galingon. Nihawa ang yawa. Niabot yung anghel. Yung guardian angel. Iyang ikasabaan. Asa man ka? Nagitabangan ka man. Tabangan ko wala ka. Asa man ka? Same with us. Father Asol o si Deacon Junel. Himo da niyo? Bago sila ni Katkat, nag-ingong ko. Tawga ang inyong mga anghel. Kadungog ka tugang? Kadungog si Gagang. Tawga ang inyong manghel. Ako magtinunto. Pero sa ako sinulti o Simon, magtinunto ni Bishop ba? Mapatuo. Di, lagapak.
May gani kay tungod sa tabang sa Ginoo, magyapon. Binbin ag nakapak gyapon dito. Kanya ingon si Deacon Junel nga okay ra ko kay at least may akong ginhawa. Ingon pos binbin. Ako grabe to, ako taas kayo. Wa kang gyapon man magong anghel. Di lagapak gyapon. Pag ato na mas tanggog, pakita ni Padre Adonis siyang hubag diri ni Deacon. Siya nga, no sa na kon, hagbong lagi sa hagdanan. Siya idol gyud ko nimo. Siya idol gyud ko nimo Deacon ngay awat-awat man kanako. Dili na joke ka tinuod na. Katawag gyud ko. Because sometimes natay mga guardian angel. But they will not obey us unless we are far away from the Word of God. Magtudlo ko siguro basig Wednesday about angels. Ani mo? Kay para makatuon mo usay anghel, no? Usay nawala man akong singsing o asa dapit. Di kan makita, ukay-ukay gyud ta. Kanya ko, angels as a servant of the redeemed. Ako sugong anghel. Uy, servant of the redeemed. Ulipon ka sa mga tao nga gilukat ni Hesus amin bataana. Servant of the redeemed, perform the word of God in my behalf. Pangita ang akong singsing. Tood man. Di lang kag panimbaling sa imong gisugo. Pila ka adlaw bisag balik-balik ka dito sa gikuhaan nimo ni Tuan diha pagka sunod na ana. Angel at work. Munang manawag yun mo ang anghel ninyo. Ato man na silang servant, dili man si Ginoo. Nabitaw sa Psalms na we are created more than angels. So ato nang hunaw-hunaw nga naana, di lang ta magpasagad. Nayo sa ka pare gihapon nga nag-drive siya sa motor. Nilupad man na siya kalit. Lupad gyud, as in lupad. Anghel tabangi ko. Murag gi ana lang siya gamay. Pero iyang motor guba. There are instances sa atong kinabuhi na magpaksagad lang gihapon ta. Now, sakto na to. After the priest or the bishop called down the Holy Spirit to pronounce words which Christ himself pronounced in the Last Supper, it becomes the body of Christ. Nga ang pan nga gidala sa altar is the bread of men and women. It is ours by which we receive in return the bread of God. But sure, of his disciples did not believe in this teaching. Daghang gyapon sa ato nga mga tao nga dili gyud Catholic won't receive this teaching. The bread presented to the altar is from the earth. That which nga atong nadawat in exchange from heaven. Ang pan gi-offer sa Ginoo has the power gahom nga mo-sustain ang atong mortal body. That which comes from God has the power to make us live forever. We bring physically nothing. Small, simply, a bit of bread. In return, sa may gihatag sa Ginoo, all the riches of God is given to us. We bring our life, fragile kaayo, wounded tayo sa atong kinabuhi. In exchange, we receive the life of the risen Lord. Tanawa unsa ang gibaylo
sa Ginoo ang iyang kinabuhi. That's why importante kay nato ni nga maabri ang atong salabutan pareha sa duha ka disipulo nga di travel to Emmaus. Open. Lord, help me open my eyes. Sa diyang iisa atong Panginoon sa Ginoo. Dili ang atong panginahanglan, but God give us a revelation on this. Sa lawas o dugo ni Kristo. Mao ka ng ebanghelyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.